In this game presented by Sangguniang Kabataan, Inter Barangay Basketball League 2024, and headed by our SK Federation President, Mayor Baby Army and Alvarez, our City Vice Mayor Nestor and Alvarez. At ang ating game ngayon, 80 shoot. The pass to Tolentino, off the shot, it's good for two by Tolentino. Barbo. Pagul off the shot, oh, the foul. And a two shot to Mr. D on the Public South. Ito ang una. At agad din yung pangalawa. D for the rebound in the pass to Piros. And now pass to Tigulo. The pass to Barbo. So Angeles open shot, no good. The rebound by Avila. Lara. To Tolentino, off the shot, it's good for two. Tolentino. Tigulo. Tolentino bola. Tolentino, diretso, tumira. Oh, no good. Rebound by Avila. Avila, kailangan po Tigulo. The pass to Angeles. Diretso. Time out. De La Cruz pass to Lara. And the pass to De La Cruz. Open three. De La Cruz three. Shot by De La Cruz for the open three. Barbo. And the pass to Piros. Off the mark. No good. And the rebound by Barbo. Barbo to Piros. No good. And the rebound by Tolentino. Lara. 10 seconds to shoot. To Kibuye. Off the glass. No good. In and out. The pass to Tigulo. Pass to Barbo. Open three. Wala. Rebound Tolentino. Napakagandang box out para kay Mr. De La Cruz yung bola. Lara to Avila for the open three. Avila 3! At atid sa inyo ng Maligaya sa City of Muñoz. Recent timeout, Barangay Poblacion South. Barbo to Tigulo. Score natin 10-4. Tigulo, open shot, no good. And the rebound by Tolentino. Lara, Bumbuelo, pinasa kay De La Cruz. 10 seconds to shoot. Lara. Pass to Kibuye. Barbo. Diretso bitawan ng bola. Lapit lang sa depensa. Lara. Pass here, bitawan ng bola. Masyado malakas ang pasa. Pass to Barbo. Dumiretso, off the glass, in and out. May town threat, traveling. Good goal, right? La Cruz to Lara. Dribble the ball in the pass. Pass to Avila. In the 12 seconds to shoot. Cruz for the open three again. No, malakas.
Rebound by Avila. Bigay! Barbo. Go! To Tigulo. To D. Dire-diretso. To Tigulo. Open shot. Good for you, Tigulo. Score natin 10-6. Dalawang pa rin po ng 4. Ang Barangay Maligaya. Lara. Lapas to De La Cruz. Lapas to Mariñas. Mariñas pala, sorry. Traveling. 30 seconds for the first quarter. Tigulo to Barbo. And the pass to Piros for the open three. Oh! Wiggle. Angeles. Dikit-dikit na kayo! Pass to Gatchalian. Open shot! Gatchalian! Kapapasok lang yan. Pero nag-ambag na agad ng 2 puntos para sa kanyang kupunan. Lara. Biglang pumasok. Pass to Gonzales. No good. Tigulo to Angeles. Angeles. Oh, may tawag sa red. Carrying the ball. Mentor si Morris! Avila. To Lara. To De La Cruz. For the open three. Malakas. Rebound. Ako ni Lara. To Gonzales. One shot. Ang galing yung pasa. Wala kay Lara. Tigulo. Pass to Gatchalian. Pass to Angeles. To Piros. 10 to shoot. Piros, malakas. Ibaw na Avila. Piros, ng bola. To Lara. Pass to Mariñas. To Avila. Dumiretso. To Mina. One shot. Avila. Maluwag yung harap nyo! Avila ay galing yan sa ating NYBN. Diyan sa mga player ng NYBN. Adaptive, Lalera. Tama po niya dyan si Morris. Tumira, wala. At si Lara. Ang mga player po yan ng Lalera, Adaptive. Lara. Avila. Tumira ng 3. Oy! Air ball. Tigulo. So D, open shot. D, malakas. Rebound. Maria. Anong ng 6. Ang Barangay Maligaya. 8-14. Gonzales. To Avila. Avila again. Pass to Gonzales. Open corner. No good. Rebound. Angeles. To Ganiban. Tumira. Malakas. To D, Tomira, oh! Ito yung mga hikaw natin, ha? Kasi nung nakaraan, may natanggalan ng tenga. Natanggal yung hikaw, eh. Tanggal yung tenga. Totally pala. Good. Avila. Kakagulo-gulo sa dependa. Okay, good. Gatchalian, nag-iisa. One shot. Gatchalian. Bro! Second round. Lara. The pass to Avila. 14 seconds to shoot. Avila, Tomira. Out, with foul. The first shot by Avila. Malakas. Escape. Elected fan. Josen. Magkang babaon.
Pakita ka yung sarito. Tigulo. Pinapas to Gatchalian for the open three. Wala. Back out! Nakalimutan nyo. Lara. Lara. Pinapas to Avila. Pass to shoot. Kibuyen. Kibuyen, no good. Yung rebound by D. Napakalaking bata talaga ni D. Liban. Pass to Tigulo. Open three. Tigulo. Three! At ayan na po. Happy viewing po kay SK ng Barangay Gabaldon. Cesar Bantomino. SK. Sige na. Pulis! Okay! Oh, sabret. Solo mo palang SK ah. Uy! Katingin pasa. To play. Gatchalian. Tumamang. Tumamang. Ganiban. Tumira. Wala. May sayang. Marinas. Tumira. Oh, may foul. In a two shot. In the Papa jersey number 31. The blocking foul. Saan kayo kanina? Saan pala? Oh, pumasok din sa. And happy viewing po kay Mr. Kutoy Sawang. Neto, itay mo kung may susi, Marco. Tigulo. For a shot. Wala. Rebound tumamang. Tumira. Oh, tapalan. Gandang tapa na pinakita ni Avila. Last 45 seconds. Avila. Tapalan. Tulara. Tumira. Wala. Rebound Tigulo. Last 40 seconds. Uy, sayang yung pasa. Last 33 seconds. Marinas. Ay, nakakawala yun. Tumira, wala. Rebound. Gatchalian. To Tigulo. Tumira. Tigulo. Good for you. Last 20 seconds. 20-20. Last shot. 15 seconds to play. Lara. 10 seconds to play. Lapit mo! Uy, sabi na, haba na. 5 seconds. Tang lagot pa. Ayun. Ay! Fifth game West. At ang ating host na alabalabaan, nanalo sila kahapon. Okay. Of kickball. At maligaya at sa mga taga-Poblacion North. Nice. Ang tapa na pinakita nila ni Mr. Piros. So Piros. Tumira, binali pa. Coutinho, wala. For the open shot by Gatchalian. Our SA of the Poblacion South. One shot. Oh, yung bipesa ninyo! Tapat-tapat lang! Marinas to Kibuyen. No good. Rebound by Kibuyen again. Kibuyen, ay! Nagawad siya ng bola. Bigay! Gatchalian. To Angeles. Wala. Okay, mamano! Marinas. Pinapas to Kibuyen. To Avila. For the shot. And a foul with a 2 shot. Second shot. In and out. Rebound pa Angeles. Andyan, huwag kang babaon. Pakita ka sa harap para may mapapadaan siya pag nag-wing. Angeles. Open shot! Sa libre! Open na! Pinapas to Gatchalian. To Piros. Labas by Angeles to Piros. Gandang pasa. Score natin 21-18. At naman po ng tatlo.
Okay, ang mga taga-timog. Tolentino. Like Masok! Oh! Magandang tapa na yun. Binigay ni Tino. Balik. 5 to shoot. Okay. Huli! Huli mo! Ay! Bola natin. For a shot by Tiros. Oh! Happy bounce para kay Tiros. Gandang tira. Oh, depensa, depensa! Yan. Huwag yung binibigyan ng butas yung gitna! Marcus to Marinas. Marinas. For a shot. Oh! One shot! We put two. Tiros. Open 3. Tiros. 3! At lamang na po ng 6 ang Barangay Poblacion South, 26 to 20. Marinas. Umatake. Ipinasa kay Tolentino. Oh! Bitaw yung bola! Gatsalyan. Tumira. Wala! Bola. 19 seconds to shoot. Tumira po na shot. Oh! 3 by Tiros. Depensa nyo ah! Pumapasok sa loob eh! Tanggalan. Tanggalan. Pass. Taas! Taas! Oh! May foul. Lara. Open shot. Wala. Rebound kick. Okay! Kaya! Kaya! Okay! Kaya! Gatsalyan. Gatsalyan. Pass to Gatsalyan. Tumira. Wala. Rebound. Oh, labas! Labas! Gatsalyan pa rin. Labas! Labas! To Angeles. To Tiros. Open shot. Tiros. In and out. De La Cruz. Up. May foul. Okay lang. Okay lang. Sige. Lara. Lara. Huwag bibitawan niya na dyan. Oh, huwag bibitawan. Paso. De La Cruz. Open 3. Tumira. Wala. Rebound. Nakuha ni Aki. Tolentino. Oy! Ganda ng side set. Sayang. Poblacion South for the 14 foul. Score natin 29-20. At lamang pa rin po ng siyam ang Barangay Poblacion South. Ayan, happy viewing po sa mga taga-barangay Gabaldon. Magkakapatid ah. Sino ba pangalan sa inyong tatlo? Hawak. Ay, nasa gitna. Baba. For a shot! Oh! Ang shot! By Inyo! Ang laking Inyo nito. Mula sa kanto yan. Mula sa kanto. Oh! Harap! Harap! Hindi! Taas kamay! Yan! Linyas. Nice! For a shot! Oh! May foul! Yun si number 12. Okay lang. Depensa naman yan eh. Okay. Wala. Gamit tayo ng oras. Lotsi tayo mga bayan. 54 yan. Tiros. Pinapas. Oh! Sayang. Masyado mabilis yung pasa. Ilan pala yung nauubos. Sayang. Lara. Lara. Pass to Tolentino to Lara again. Pass to Tolentino. Open 3. Tolentino malakas. Pinapas to Gatsalyan. Diretso! Diretso! Diretso mo! Gatsalyan. Tumira. Wala. To Gatsalyan. To Angel. One shot. Wala pass. Napakagandang rebound at napakagandang pasa. Ang binigay ni Angles para kay Gatsalyan. Hindi. De La Sige, Cruz. ganyan lang. Sige. Oh, balik doon. Nandiyan! Lara. Lara. Pass to De La Cruz. 10 to shoot. Hoy, linaw. Yan! Daan, daan, daan! Piros. Oh! Piros. Black foul. Sigulo. Sa Piros. Lapas to Gatsalyan. Okay, mahaba yan. 8 Mahaba to yan. shoot. 5 to shoot. Sino na? Sino na?
Good job and a good review by Gatsayan. Oh, yung depensa niyo, depensa! Huwag na bibigyan Buyen. ng kita! Gawin! Oh, ang tawag pa rin, traveling. Menton! Gamit oras! Pass to Piro. Pass to Gatsayan, to Angeles, to D, to Mira, D, what a shot! Fighting! Ganda ng peke at ang ganda ng pasahan. Talagang pinag-isipan nila kung paano ipapasa yung bola. Pero De La Cruz. De La Cruz. De La Cruz. Pumasok, pinasa kay Lara. Lara, tumira, on the spot, to go! Sige na! Tumira, wala pa rin. Hop! Piro. To D. Galing! To Piro, tumira, one shot! By Piro! At lumayo na, nang lumayo, ang barangay, Timog. Then to shoot. Marinas, it's on. Wala. Isang depensa. Gatsayan. Tumira, wala. Buyen. Pass to Lara. To Lara, open three. Lara! 3 minutes, 12 seconds. Tumira, Piros, wala. Rebound, Angeles. Sinapas, Sino. Nakuha ni G. Pero ang bola. 8 to shoot. 5 to shoot. Marinas. Napas, Sino, good. Lapit! Lara. Basketball! Paladan to Marinas. To De La Cruz. For the open three. Takbo! Gandang agaw. Mira. Hoy. Yan, salamat. Pasok yung una ni Lara. Second shot by Lara. Menton, ikaw ang baba ng bola. Wala. Hoy, kinuha yung bola. Paladan. To Marinas. Pass to Paladan. Paladan for the fake shot. No, Parang mapahinga. Kuha ka ng bola. Menton, tignan mo ito sa ilalim, hindi ka rin ng bola. Kumakat yan eh. Kaya niyang kainin yung... Box out! second shot by Paladan. Utang. Tumatalon kasi agad eh. Mira, kapalan. Oy! Menton. Set ko lang, set ko! Gamit ang oras. 1 minute, 55 seconds. Barbo, to B, Gan, Papasan niyo pala, pasa na agad! Marinas. Paladan, Sabre. Bakit? Tigulo, inapas, si Barbo. Kayo bago! Yeah, bago kayo! Abon. At itaw, Grep. Traveling. Sobrahan sa ikot si Mr. Abon. Lara, open 3. Lara, wala. Rebound, di. Lakas kumuha ng bola. Tigulo. To Barbo. Wala. Uli, Menton, uli! Inapas to Lara. Tumira, wala. Rebound, nakuha ni Barbo. Bigay! Parehong malaki yung nakagawa ng bola. Angeles. Oh, may foul.
Angeles. Pass to B. Tigulo, 50 seconds. Barbo to Angeles. Off his shot. No good. In the lead of 5. With number 20, Conde. De La Cruz. Turn around. The pass to Lara. Lara. Pass to De La Cruz. Challenge, challenge! 10 seconds to shoot. Ipaladan, wala. Rebound na Angeles. 25 seconds. 25 seconds, 25 seconds, pare. May matitir dyan, konti lang yan. 22 seconds. 40 seconds to shoot. 14, maba. Ayaw kay Mago. Ikot! Lakas, Tigulo. Tigulo, wala. Tumalbog yung bola sa guwe. Kinatapik pa. 5 seconds. Atin na! Marinas, off shot, no good. Ayan, kumuha na po sila ng elector fan. Tagi-tagisa daw tayo. Lara, off, may foul. And above the jersey number 3. Tumira, De La Cruz, wala, rebound. Bombiro. Tong, huwag kang ilalim. Ibabaw ko lang. Ay, Mago. Oh, labas. Ayun, oh. Patay na. Yes! Patay na! SK po nung South. SK, may klaro. Ayan, 41-24. Kibuyen. Pinapass to Lara. Pinapass to Kibuyen again. Nice, Beton! Nice, Beton! Nice, Beton! Kaya, oh! Now! Kanina ka pa! Sayang naman. Sayang. Lara. Bawi. Oh, Marinas, wala, rebound, Tino. Nakatalo ng bato, Tino. Oh! Ano si JR lang, ha? Sige na! Tigulo, open, 3, Tigulo, malakas. Nice Wala, one! nakuha ni Piros, malakas. Tago! Abon. Rebound nakuha ni Abon. Ako, sayang. Ibuyen. Tumira, oh, malakas din. Baliktaran. Sayang. Nagsadyan. Tupiros. Hop, may tao. Prep, traveling. Good call, Rep. De La Cruz. Tilang. Walang susundok. De La Cruz. Diretso, Patriciano. And a foul. And a 2. Ating score, 41-24. At naman pa rin po dyan ang Poblacion South. Back out muna! Wala pa rin. Rebound, Tino. Question yan. Eh, mga bayan. Hello! Nice, Mago! Sige, kaya! Yun! Okay! Question yan. Tumira, wala. Sayang. Ibuyen. Pinapas to De La Cruz. De La Cruz for the follow shot. No good. Nice, Beton! Wala. Ay, Tigulo ngayon. Wait, foul! Foul. Good shot. Ay, Tigulo. Wala. Sayang. Second shot by Tigulo.
Mira, wala. Rebound Pino. Napakatigas ng rin sa poblasyon nun. Sino kaya nagtabit dyan? Sino kaya may sala dyan sa rin na napakatigas? Piros. Itawan. Dila Cruz. To Kibuyen. Kibuyen! Good work to you! Babasa din sa isang kalamangan, napakainit. Napakainit na dito. Tigulo. Tumira, good for you. Tigulo. Kibuyen. Lepas to Lara. Lara. Lepas to Kibuyen. Oh, huli-huli. Foul direct, offensive foul. 44-26 at lamang pa rin dyan ng mga taga-timog. Miskalian to D for the following shot. Wala, rebound di pa rin. Napakalakas tulad din yun. Huwag mo lapitan natin, masyado ka malayo. Luciano for the shot, wala. Hawak! Oh, tumama sa paa. Tumama sa paa. Kasi paa. Tanggalan. To De La Cruz. To the pass. To Kibuyen. Open shot. No good. Hindi kang bola. The pass to Tigulo. Oras 5 minutes 35 seconds. B. To Ganiban. Ang tanong huli. Gatsayan. Tepi on the line. The pass to Tolentino on the shot. Good for you, Tolentino. Napakagandang tira. Bola! Tiro. Palaban! Tolentino. Pass to Avila. In and out. Pass to De La Cruz. Kanina, wala. Pass to Gatsayan. Good for you. Jojo! Sanggalan. Tigulo, pangin mo yung jersey mo, Tigulo. Mira, wala. Yan! Tigulo. Nasa si Piro. Guarding for defension. Tugit ka rin. Mariñas. Come on! Or shot. Laki! Tolentino for the following shot. No good again. Ibabalik, Tigulo. Tawid sila! Agaw ni Mariñas. To Avila in a basket count. Yan, yung jersey number 4 ng Poblacion South. Ito po yung ating mga player ng Intertown ng Muñoz, ng Water Buffalo. Wala. Kasama po nila doon si Kutoy Dawang, yung power point guard ng Mudis. Wala. Mariñas. Si Tolentino for a following team. Oh, malakas. Gatsayan. Oh, wala yung bola. G. The pass to Angeles. Titikada ba? Hindi, sabi niya. 20 shoot. Ganiban. Iniwanan. Tumira. Ganiban. Good for you. De La Cruz. Ayun yung bata. So, bitaw sa rin. Durang bola.
Rachel yan. Wait lang muna, sige. Oras, 3 minuto para sa atin. 3 minuto. Mahaba. Yun, o, tama. Tumamang! Good for you! Mama, ikaw ang re-rebound. Score natin 50, 30. Lamang na po ng 50. Tumira. Wala pala, pinasang kay Tolentino. Oh, may si number 7 and warning for penalty. Publication sound. Pasok yung una. Second shot. Pasok. Awid nyo lang. Ako tayo pumuntok. Nagsendan si Barbo. 10 seconds to shoot. 5 seconds to shoot. Ibao Lara. 42-15. O, 18. Marinas. Oh, may foul. May tama sa likod. Wala yung una. Ayan, pasok po kayo, Barangay Kabisukulan. Pwede pa po tayo upuan sa teacher doon sa dulo. Para mas makapagpahinga kayo na maayos. Pasok, yung kanyang pangalawa. Tigas ulo. Okay, ito lang, Maki. Maki, kung kaya mo yung diretso mo na. Okay, atak, 1 Maki. minute 55 seconds. Lara. Oh! Itawag si Brett. Jersey number 26. Blackie. Jersey number 26. The second foul. Vegetarian. Pangalawa. Masok. Maki, kung kaya mo yung naman na. 1 minute 40 seconds. Marinas. Lepas to Lara. In and out. Without tumamang. Huwag kasi sa gilid ng Joseph. Maki, atak. Sardo. Pass to D. Yun! D for the following shot. Good for D by D. Yan na. Okay. Yun! D. Tumira. In and out. Ayan. Nice day. Oh. Naroon. Back. Diretso, tumawag! Sabadi! Oras natin 48 seconds. Okay, 48. 10 seconds to shoot. 10 pa. Bigay na. Tolentino, diretso. Oh, may foul tayo. Tolentino, oh. Sukli. Para tayo pampili si RD na hindi tayo nahirapan kaya pero okay tayo iba. 15. Sardo. Tumamang. Yun, ang galing! Tumamang. Nice pass to D. Nice. D. Oh, yung big man siya. Oh. Nakira. 10 seconds to play. 10 seconds. Yun! Michael John! Gotcha yan.
Okay, back to the ball game. Go! Gatchayan. Gatchayan, dire-diretso. Gatchayan. One shot. Gilid! Gilid! Tigulo. 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 Pass to Piros. Wala. Score natin 58-37. Laban pa rin ang Cumulative South. Rabilis, Jackson Rock. Tigulo. Tawid! Tawid! Huwag sa gilid ng Jesse! Kapit! 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 And a shot to good. Rebound. Off the foul. Matapat na tayo. Tapat! Tapat lang ako, tapat. Bola. Okay, same ball, same ball. Pass to Tigulo. Tigulo. Tigulo off. It sounds correct. And the basket count. The one shot. Basket. The foul. The red. Ay! Tumama! Patay mo! Patay mo! Mira. Oy! Go! Kanya malalo! Tumawag pa rin. Off jabon. Angeles. Same ball, same ball, same ball. Ayun! Hey! Nice one, okay lang. Piros. Piros. Tumira. Wala. Rebound. Rebound by Avila. Sanggalan. Sanggalan. Hey, nagawa ng bola. Parang inagawa ng bola. Gitna! Gitna ang bola! Gitna! 14 seconds to shoot. Tira! Tira! Libre! Gatchayan. Tumira. Wala. One shot. Wala. Oh, depensa tayo, depensa. Tira! Huli! Huli! Nice day! Tumira. Wala. Avila. Avila for the open at the pullback. No good. Dito rin ba Angeles? Angeles. Wala kayo dyan. Wala kayo dyan. Ah, tira! Libre! Patay mo! Angeles. Tumira. Wala. Baba! Baba! Tumira. Wala. Baba na! Ay, lakas. Sakto lang. Yun! Tumira. Wala. Patay ang butike. Lara. Isang galan. Wala. Ibang Tigulo. Tawid ka na muna! 7 minuto. Tawid! Avila. Avila. Dumiretso. Wala. Bakit kaya nila? Sa gitna ang set! Piros. Pak, pak, pak. Dumiretso. Tumira. 7. Gitna! Angeles. Tawid to! Sato! Ano ginagawa mo Angeles. dyan? Lepas. Siu. Uli Marinas. Marinas. Uli, uli. Uli, uli. Angeles. Radyo! Angeles. Nice one. Sabi na Angeles. Bawas ng oras. Malaki ang baon ng alamangan ng South. Tigulo. Oy, kanta naman! Tigulo! Buko Siu! Asa ka na?
Ganda naman yung mga tinatawag na Pinoy step. May foul. Conde. Angeles. Paso tumamang. Tumamang. Gatsayan. Open shot. Gatsayan. What a pass. And one shot. Okay, foul. Magandang umaga rin po sa ating SK ng Barangay Minkaong. Si SK Jean Clyde Agustin. Ito sa mga babae. Sa Brett, final quarter between the Barangay Maligaya and the Barangay Puno South for a sales game. Ang dating nila na araw ng linggo. Pasi tumangan. Papiros, may foul. Alway, salam. Yan. Shot, wala. Conde, tumira, outlet foul. Ibang bay, Conde, ay paladan, sorry. Marinas. For an open shot, good for two, Marinas. Gatsayan. Itawag correct, traveling. Walang tayo. At hindi na tayo sa halfway at ating win. Paladan. Paso Conde. Paso Gatsayan. Yes, kailangan. D. Up, may tawag sa red. Traveling. Marinas. For a shot. And a block. And a Conde. And a foul. And a two shot. For a shot. Wala. Second shot. Wala pa rin. Iba na ko ni Paladan. Susuyat. Lepas. Sini. Pasa. For a shot. Sayang. Sabrek. Sarbo. Ayun, kay Makina. Patay na. Angeles. Palitan. Oh! Yun. Paso. Gatsayan. Gatsayan. What a pass. One shot for Gatsayan. Marinas. Paso Conde. Oh! Okay. Gatsayan. Yan, mabilis. Yakus. 4 minutes to play. Gonzalez. For a shot, no good. On the rebound by Barbo. The D. For the pass to Angeles. The pass to Gatsayan. 10 seconds to shoot. Good for two. Wala. Welcome din po kay SK ng Matingkis, Jake Cacho. Agkaman! Oh, foul! Second shot.
may foul. Meron! Takbo! Meron! Barbo. 10 seconds to shoot. Atak! 5 seconds to shoot. Tira! Hoy! Ay! Pasok yung una. Dalawa. Wala. Rebound ako ni Kachalyan. 2 minutes, 45 seconds. Hop! Hop! Nice, G, tumira, wala. Lara. Lara. Ang pasa, sayang. Kachalyan. Tayo mo na nga dyan. Tayo mo Isip na. time, progression out. Kabila. Yun. Ten seconds to shoot. Open, tira! Lara. Lara ngayon, nagkagano ng bola. Lara. Pass to Kibuyen. Kibuyen, tumira, na-foul. Pasok ang una. Ulit sa Kibuyen. Welcome po sa mga taga-barangay Villa Isla. Pasok lang po kayo. Maluwag po yung bleacher natin. Pasok po kayo dito. Maluwag na maluwag. Last few minutes! Atakin sa inyo ng barangay Poblacion, Sayang City of Muñoz. Ten seconds to play. Shoot. Yung mga bilyesa, pasok po sa loob ng court. Depensa pa rin. Yung mga jowa nyo, iwan nyo muna sa labas. Lari. Atin. Gonzales. 1 minute, wait 8 seconds. Ayan. Tatalak pa kayo. Hey! 3 for the shot. Good wala. Ay, Ganibas, sorry. Lara. Pero open shot. Wala. Oh, may foul. Pasok. Awit lang, awit. Awit na lang. Hanggang boy ako ni Lara. 50 seconds. Ang wala. Nagsalyan. Patay oras. 45 seconds to play. Kutuyen. For the shot, wala. Abila for the shot, good for you. 33 seconds. Siyempre na lang. Ayun na. Yung kaibigan. 30 seconds to play. Migas, dunk. Dunk, migas, dunk. 25. Last 20 seconds to play. Migas, dunk. Dunk, migas. Migas. Bigyan mo kay migas. 15. Migas, ayaw. 8 seconds to play. Dadaktakin nga natin eh. Congratulations, Barangay Poblacion South! At nanalo sila sa ating first game laban sa Maligaya. At muli po, maraming salamat sa manonood natin ng Barangay
Maligaya at Barangay Progress South.